pada tensile dengan compression ni. Compression mesti semua orang faham kan, compress. Maksudnya contoh you ada satu bahan, you tekan dia, you compress dia kan. Itu adalah compression. Contoh compression, contohlah you ada satu bahan material lah, okay. Direction of force yang you kenakan dekat bahan tu adalah this way. Maksudnya you compress the object lah, okay. Kalau tensile, you ada satu object, okay, but you stretch the object. Maksudnya you tarik dia keluar pula. Compress, you tekan, penyek. Okay, kalau tensile, you tarik, you extend ataupun you stretch the object. That is the differences between tensile and also compression force. Okay, dari segi direction diorang ni pun berbeza lah kalau awak tengok kan. Okay, so itu dari segi maksud, apa itu maksud tensile, apa itu maksud compression stress force lah. Okay. Although a solid may be thought as having a definite shape, okay, and a definite volume, it is possible for it to change its shapes and volume by applying external force. Yang ni tak ada masalah saya rasa. Okay, so semua benda dalam dunia ni dia tak akan berubah bentuk kalau tak ada benda yang kacau dia. Okay, contoh kalau kita ada kereta kan, kereta tu tak akan ada kemek, tak akan ada apa-apalah kalau tak ada accident dan sebagainya. So that is the point that point ini nak sampaikan lah. Okay, semua benda dalam dunia ni ada definite shape. Okay, tapi kalau ada external force acting on that object, it will change its shape, it will change its volume lah basically. Okay, a sufficiently large force will permanently deform or break an object. Okay, so contoh kat sini, okay, contoh kereta lagi lah. Okay, contoh you ada kereta kan, and then siapa pernah ada experience you duduk dekat atas bonnet kereta you, bukan bonnet, yang depan tu kita panggil apa yang depan kereta tempat enjin tu kan. Kalau kita duduk sikit, kalau contoh orang tu berat sikit, kita rasa macam kemek ke bawah kan, and then kalau orang tu bangun, kereta awak tu dia akan kembung balik ke atas. Maksudnya dia tak dah kemek permanently. Okay, so maksudnya dekat situ force yang dikenakan dekat kereta awak tu maksudnya bukan force yang large lah. Maksudnya force yang dikenakan dekat kereta, body kereta awak tadi tu force yang membolehkan kereta awak tu kembali ke bentuk asal dia. Basically macam tu. Tapi kalau orang tersebut terlalu berat, okay, maksudnya sufficiently large force, okay, dia duduk atas kereta awak, okay, ataupun kereta awak tu dihempap oleh pokok dan sebagainya, kereta awak tu akan ada permanent deform ataupun permanent change in shape, permanently change in shape lah, okay, ada kemek dan sebagainya. So itu yang disampaikan kat sini lah. Okay, so when there is a sufficiently large force acting on an object, your object will permanently deform. Permanently deform ni maksudnya change shape. Bertukar bentuk, change shape. Bahasa mudah lah. Okay, ataupun bila force tersebut terlalu besar, awak punya objek tu boleh break, maksudnya boleh rosak terus lah, boleh pecah macam tu. Okay, but otherwise when external force are removed, the object tend to its original shape. Okay, so contoh kalau ada force acting on an object, but that object boleh retain to its original shape balik, maksudnya objek tersebut experience elastic behavior. Antara contohnya spring lah. Contoh kita tarik spring, kita kenakan force lah kan kepada spring tu, and then bila kita releasekan spring tu kembali ke tempat asal dia kan. So itu adalah yang kita panggil sebagai elastic behavior. The ability of an object to return to its original shape ataupun original size. Yang itu yang kita panggilkan dengan elastic behavior. Kalau contoh bentuk ataupun objek yang tak elastic behavior, contohnya glass ataupun carbon pencil awak. Okay, contoh awak kenakan force sikit kat dia, terhempas ke apa, dia terus pecah. Maksudnya dia tak ada change in shape ke apa. Maksudnya objek-objek tersebut tidak mengalami elastic behavior. Maksudnya dia tak behave elastically lah basically. Okay, itu yang antara terms-terms yang awak kena biasa kan. Okay, and then the elastic properties of solid are discussed in terms of stress and strain. So macam mana kita nak study berkenaan dengan elastic properties of an object? So it will describe in terms of perkataan stress and strain. So you need to differentiate apakah stress, apakah strain. Okay. So maksud stress dengan strain kita tengok kat bawah ni. Okay. So this is the differences between stress and strain. Okay. Stress. First kali difference dia adalah simbol dia. Okay. Kalau stress, simbol dia sigma. Kan, kalau you belajar maths, dia panggil kita, dia dipanggil sigma kan. Okay, kalau strain, simbol dia ni apa? Epsilon Betul tak? Ke lain? Ke salah? Maths panggil apa ni? Ke tak panggil lagi? Ada tak? Epsilon saya lupa lah nama simbol ni apa. Okay, tapi yang ni sigma, yang ni macam ni lah. Okay, simbol dia macam tu. Ataupun dalam nota awak tu pun ada kan. Okay, apakah itu stress? Okay, stress is the quantity that is proportional to the force causing
and causing deformation. Okay, so ni definition dia lah. Okay, ni dia punya description saja. Okay, apa yang dimaksudkan dengan stress? Stress adalah satu ratio, okay, of the magnitude of force to the cross sectional area. Basically, stress is equal to force bahagi dengan area because it's a ratio. Maksudnya force bahagi dengan area. Okay, where the force factor is must be perpendicular to the cross section area. So contoh you ada satu force acting on an object, contoh you ada pintu lah. Okay, ada force acting on an object, contoh ada angin ke apa. Okay, angin tu direction dia macam ni. Okay, so contohlah ni direction of angin. Angin tu kita assume dia sebagai force. Okay, so area yang dia maksudkan dekat sini adalah area yang 90 degree to that direction of force. Sebab apa dia kata kat sini? Where the force vector is perpendicular to your cross sectional area. So maksudnya area yang 90 degree daripada awak punya force lah. Macam ni. Okay, so maksudnya that area. Macam tu. Okay, area yang lain daripada tu maksudnya tak boleh, maksudnya contoh area yang dekat tempat lain, okay, kita tak masukkan dalam ni. Okay, area dekat sini adalah area yang 90 degree to the direction of force acting on that object. Macam itulah basically. Okay, so kalau you letak area yang lain dekat sini, maksudnya area yang bukan 90 degree daripada direction of force, salah lah you punya jawapan. Okay, so strain pula adalah the ratio of the change in length ataupun elongation to the original length. Contoh you ada satu objek tadi kan, you stretch the object and then objek tersebut ada satu kepanjangan. Itu yang kita panggil dia sebagai elongation, sorry. Okay, when you release the object tu akan kembali ke panjang asal dia. Itu yang kita panggil sebagai original length. So meaning that untuk kita kira strain adalah bersamaan dengan elongation, kepanjangan satu-satu bahan tu. Okay, bila you kenakan force kat dia, you stretch the object tu, bahagi dengan dia punya original length. Basically that is the equation for stress and strain. Ada kat bawah ni. Okay, tu dia. Okay, ini adalah equation untuk stress, ini adalah equation untuk strain. Ingat, stress, kalau perasan equation dia F bahagi A. Dalam SPM, F bahagi A formula apa? Saya dah sudah belajar dah. Pressure. Apa? Tension. Ke pressure? Pressure. Yes. Pressure. Yes, pressure. Okay. Pressure. Maksudnya, betul. Maksudnya stress also equal to pressure. Basically yang awak dah belajar sebelum ni lah. Tapi dekat sini kita panggil dia stress lah. Okay, tapi dia benda yang sama je sebenarnya. Okay. So kalau awak tengok yang saya cakap tadi area tadi kan. Contoh lah you ada satu besi macam ni kan. And then besi tu awak kenakan dia tensile stress. Maksudnya tensile stress saya cakap stress, tensile kan dia tarik kan. Kalau compress dia compress your barang, dia punya objek. Okay, so kalau direction of force awak macam ni, maksudnya objek awak tu mengalami tensile stress. Maksudnya force yang dikenakan dia tu tensile, okay, keluar macam tu. So area yang awak kena kira adalah area yang 90 degree to that direction of force. Contoh you ada tube kan ni. Okay, contoh ni satu tube and then that is the direction of your force. Okay, so maksudnya area yang kita nak letak dalam kita punya equation ini adalah area of this surface, iaitu area of circle lah kan. Macam tu. Okay. So itu adalah area yang kita masukkan kat sini lah. Area yang 90 degree to the direction of your force acting on that object. That is the idea. Okay. Sebab tu dia tekankan kat sini perpendicular. Okay. Sebab area boleh jadi area dekat keseluruhan bahan tu. So bukan dia area 90 degree from your direction of force. Okay. So untuk strain pula basically dia berkait rapat dengan length. Okay, contoh you kenakan force dekat you punya tube ni, contoh tube besi ni kan, satu tube besi ni yang gambar ni. Okay, you kenakan force di this direction of force. Okay, and then besi tersebut akan mengalami certain elongation. Contoh original length dia takat ni je. Okay, L, takat ni je original length dia. Bila you kenakan force, you tarikkan tube tadi, okay, dia ada extension dekat sini. Ini yang kita panggilkan sebagai elongation. Okay, iaitu simbol dia yang inilah E. Okay, so untuk kita kira strain, elongation kenalah bahagi dengan you punya original length basically lah. Alright, so that is how you measure your strain. Okay, ingat, stress berkait rapat dengan force, tapi strain berkait rapat dengan kepanjangan. Itu perbezaan diorang ni. Okay, alright. Okay, okay, ini adalah contoh yang saya cakap tadi, tensile. Apa itu tensile stress? Apa itu compressive stress? Okay, dia berbeza dari segi dia punya direction of force.
Okay, kalau tensile saya cakap tadi, you stretch your object. Maksudnya you tarik objek you. Itu kita panggil dia sebagai tensile. Okay, dan dia punya value untuk tadi kan value stress kan unit Pascal adalah yang ni bawah ni. Sorry. Unit stress adalah Pascal ataupun kg per meter per second square ataupun Newton per meter square ataupun yang lebih ringkas Pascal. Dia ada 3 unit ni. Okay, itu adalah unit untuk stress. Okay, so contoh kalau soalan bagi you perkataan tensile stress, meaning that you punya value stress tu bersamaan dengan positive value of Pascal lah. Contoh 7 Pascal. Okay, itu yang dimaksudkan kat sini, positif. Okay, value untuk tensile ataupun kalau you kenakan stress ke atas objek you, direction of force dia tu you stretch your object, maksudnya you tarik objek you, maksudnya value stress yang you akan dapat adalah positif. Okay, tapi kalau the force acting on the object itu compress, maksudnya you macam ni lah direction dia ke dalam macam ni. Okay, kita panggil dia sebagai compressive stress. And then the value of stress yang akan dapat adalah value yang negatif lah. Maybe negative 7 Pascal. Macam tu. Okay, so contoh bila you dah buat calculation, you dapati bahawa value stress you adalah positif. So maksudnya you tahu stress you adalah tensile stress. Okay, tapi you kira-kira and then you dapati bahawa stress you adalah negative value. So itu adalah kita panggil dia sebagai compressive stress. Itu dia ada value kat sini, positif, tensile, negatif, compressive. Okay, dia punya value of stress tu. Dia ada value lah sebab because we are dealing with force. Kalau perasan direction of force dia pun opposite toward each other kan. So mestilah satu positif, satu negative stress. Okay. So untuk strain pula unit dia adalah dimensionless. Okay, sebab apa? Sebab elongation, contohlah kita dah belajar kan chapter 1. Elongation formula dia adalah E bahagi dengan L. E adalah elongation lah kan, kepanjangan. So maksudnya dari segi unit kita mungkin measure dia dalam meter ke dalam cm dan sebagainya lah. Length, original length pun kita akan measure dia dengan meter dan sebagainya. So meter bahagi dengan meter bersamaan dengan 1. So that's why kita punya unit untuk strain adalah dimensionless, no unit. Okay, kita tak ada unit untuk strain. Tapi untuk stress unit dia ada 3 ni ha. Okay, so kalau you tak ingat, you can just derive from this equation lah. Force adalah Newton kan, and then area adalah meter square. So jadilah dia Newton meter negatif 2. Okay, you boleh juga guna mana-mana unit je. Okay, kalau nak senang Pascal, kalau lupa derive lah daripada equation stress. Okay, any question tak setakat ni? Okay ke? Boleh ke? Okay. Okay, good. Right, so that is stress and strain. Okay, so now we're going to look at a graph of stress against strain. Okay, ini adalah saya kecilkan sikit. Okay, ini adalah graph stress versus strain. Okay, so maksudnya kat sini stress, dekat sini strain lah. Okay, dari segi simbol. Okay, so dekat sini kalau nampak kita ada satu line lah. Okay, line tu yang warna merah tu. Okay, dia bukan line pun, dia macam curve. Okay, curve tu akan definekan ke awak a behavior of an object. Okay, contoh you ada satu objek and then you buat eksperimen dekat objek tersebut sebab you nak kaji dekat mana dia patah, dekat mana dia mula berubah bentuk, dekat mana dia boleh kembali ke tempat asal dia kalau kita kenakan satu-satu force dekat dia. Contohnya, you ada satu pembaris yang elastik lah contoh. Okay, at a certain force, okay, bila kita tarik benda-benda yang elastik, bukan apa-apa yang elastik lah, okay, you tarik, kalau benda tu boleh mampu kembali ke tempat asal dia, maksudnya dia ada at certain point. Okay, contoh you kenakan force yang lebih sikit, okay, tapi tiba-tiba benda tu berubah bentuk. Maksudnya dah tak mampu kembali ke bentuk asal dia. Dia adalah at certain point. And then bila you further increase your force acting on that object, akhirnya objek tu akan pecah ataupun patah dan sebagainya. Dia akan berada dekat certain point. So itu yang kita nak kaji lah dalam graf ni. Okay, it will describe you a behavior of an object. Okay, dari segi material dia lah, dari segi mechanical behavior dia. Okay. So untuk point A, contohlah you ada objek you tu dalam batang, macam batang dalam gambar ni lah. So you ada satu objek yang ini, okay, bentuk dia macam ini, okay, yang warna orange yang saya highlightkan ni, okay, and then biasanya eksperimen ni kalau you dah masuk uni nanti you akan buat, okay, macam mana kita nak uji dia, kita akan kenakan satu mission lah sebab objek ni biasanya kita gunakan contohnya copper ataupun carbon ataupun stainless steel, which is benda yang kita tak mampu untuk patah ataupun pecahkan dengan menggunakan tangan je. Okay, we need a machine. Okay,
So contoh, kita ada satu objek yang warna putih dalam gambar ni. Okay, and then yang mesin tu yang warna hitam. Okay, mesin tu pegang objek tu yang macam mana. Ni ada dia pegang kat sini, ni mesin yang warna hitam ni. Okay, yang saya highlightkan warna turquoise tu, itu adalah mesin dia. Okay, dan mesin tu kita kenakan force yang value dia bertukar-tukar lah. Okay, sebab kita nak kaji force mana yang menyebabkan behavior berlaku macam ni. Okay, so mula-mula kita start dengan stress lah. Stress ni adalah melambangkan seberapa tinggi force yang kita kenakan. So maksudnya semakin tinggi value stress ni ke atas, maksudnya semakin tinggilah force yang kita kenakan dekat objek kita tadi. Okay, so basically that is the idea of this graph lah. Okay, so contoh dekat point A yang ni, okay, contoh you kenakan force setinggi ini. Contohlah force stress dekat situ adalah 5 Pascal. Ni contoh okay, so bila 5 Pascal you dapati, maksudnya you set dekat mesin tu 5 Pascal. Okay, maksudnya you tarikkan objek you force dia tu sebanyak 5 Pascal, you stretch that object sebanyak 5 Pascal ke atas dan ke bawah. Okay, you dapati bahawa objek tersebut mampu kembali ke bentuk asal dia. Maksudnya dia tak patah, dia tak kemik dan sebagainya. Okay, so AO line, maksudnya O to A line, okay, shows that the material obey Hooke's law. Okay, maksudnya force is directly proportional to the extension. When the force is removed, the wire return to its original length. Okay, maksudnya bila you kenakan 5 Pascal force kat sini, contoh, okay, along this value, maksudnya objek tersebut mampu untuk kembali ke tempat asal, maksudnya bentuk asal dia. You stretch that object and then you lepaskan force tadi, objek tu mampu kembali ke tempat asal dia. Okay, so sepanjang ini, okay, objek tu kita sebut dia sebagai dia follow Hooke's law. Maksudnya Hooke's law kita dah belajar chapter spring tu, maksudnya the ability of an object to return to its original place, okay, ataupun original shape. Itu yang kita panggil sebagai Hooke's law lah. Okay, the ability of an object to return to its original shape. Okay, so selagi objek tersebut mampu untuk kembali ke bentuk asal dia, selagi tu kita panggil dia it's follow Hooke's law. Maksudnya dia follow lah law yang disebut dalam Hooke's tadi. Okay, so kalau objek tersebut dah tak mampu kembali ke bentuk asal dia, maksudnya it's not obey Hooke's law anymore. Okay, kalau dia mampu kembali ke bentuk asal, it's obey Hooke's law. Kalau dia dah tak mampu kembali ke bentuk asal, kita panggil dia it's not obey Hooke's law. Maksudnya dia dah melanggar Hooke's law lah basically. Okay, so untuk objek daripada point kosong ke A tu, maksudnya objek-objek yang dalam region tersebut masih apply Hooke's law. Maksudnya dia masih mampu untuk kembali ke bentuk asal dia lah. Okay, bila you kenakan stress yang lebih sikit, contoh dekat sini point B, contohlah 8 Pascal. Okay, apa yang berlaku dekat objek kat situ? Okay, objek tersebut beyond that point, material will never return to its original length. Okay, contoh ada satu plastik contoh saya ada plastik kat sini. Okay, saya tarik plastik ni, awak akan nampak plastik ni akan ada sedikit kepanjangan. Dan plastik ni takkan mampu untuk kembali ke length asal dia tadi. Okay, maksudnya dia ada permanent deformation. Okay, maksudnya permanently stretch lah. Okay, so bila objek tersebut mengalami situation permanently stretch, kita panggil dia elastic limit. Point tersebut kita panggil sebagai elastic limit. So nanti dalam you punya lab nanti, contoh you buat eksperimen kan, you kaji dekat 8 ni, objek awak dah tak mampu untuk kembali ke length asal dia, itulah kita declare dia sebagai elastic limit point. Okay, elastic limit point for that object. Okay, so maksudnya dekat point B ni objek awak dah bertukar shape terus. Maksudnya dia dah panjang, dah tak boleh nak kembali ke bentuk asal dia. Okay, so bila you kenakan tinggi sikit lagi force, contoh dekat C, point C. Okay, contoh 9 lah kan. Apa yang berlaku, okay, sekejap saya tengok atas sikit. Okay, apa yang berlaku adalah itu kita panggil dia sebagai yield point. Okay, the point where plastic deformation start. The internal structure of your material start to change because the plane of the atom slide across each other. So maksudnya dalam material saya tadi, plastik saya tadi, saya ada molekul-molekul kan, saya ada atom-atom kan, saya ada partikel-partikel dalam tu. So maksudnya bila dia dah tak mampu kembali ke length asal dia, meaning that you punya partikel ataupun you atoms ke apa dalam plastik saya tadi tu dah lari alignment dia. Okay, ni alignment asal dia. Okay, so bila you kenakan force yang terlalu besar, alignment atom-atom tu pun lari. Okay, so sebab tu you punya shape dah tak mampu kembali ke bentuk asal dia sebab atom dalam tu ataupun partikel-partikel dalam tu dah berubah tempat.
Itulah yang berlaku sebenarnya. So itu dekat point C tu kita panggil dia sebagai yield point. Okay. Alright. So bila you kenakan lebih lagi stress ke atas tu, you kenakan pressure lagi tinggi kat sini. Contoh 15 Pascal. Okay. Apa yang berlaku? You akan masuk satu point iaitu point D yang kita panggil dia sebagai breaking stress point. Okay. Stress force on a material maximum. Beyond this point, material will thin or next form. Okay. Contoh saya ada tadilah objek tadi. Okay. Bila you machine tadi keep on apply pressure dekat dia, maksudnya dia tarik lagi objek awak tadi ke atas dan ke bawah. Akhirnya objek awak tu akan membentuk satu necking kat sini. Macam leher. Leher macam ni. Okay, kita panggil dia sebagai necking. Okay. So, bila awak nampak objek awak tu dah start form necking, okay, point tersebut kita panggil dia sebagai breaking stress point. So, nanti dalam eksperimen tu, you nampak mesin awak tu dah tarik objek awak kan, and then tiba-tiba objek awak form that pattern iaitu necking pattern. So awak boleh declare point tersebut sebagai you punya breaking stress point. So maksudnya at 15 Pascal awak telah berlaku breaking stress point. Okay, and beyond that point, okay, bila dah melebihi lagi pressure yang dikenakan tu, tiba-tiba objek awak tu akan patah lah dekat sini, dia akan start untuk break lah, kawasan ni dia start untuk break. Okay, so bila dia break betul-betul, maksudnya dia putus je. Okay, kat sini nampak tak diputus kan. Okay, kita declare dia sebagai breaking point ataupun fracture point. Okay, at this point where material will permanently break and fracture. Maksudnya dah patah lah sama tu. Okay, dia tak mampu dah nak hold the pressure that acting on it. Okay, so maksudnya mesin tadi dah kenakan pressure yang sangat tinggi kat dia sampai dia patah. Basically macam tu. Okay. So itulah explanation for each point of the graph. Okay, so nanti dalam soalan mungkin dia boleh tanya awak apakah berlaku dekat A, apa berlaku dekat B, apa berlaku dekat C, apa nama point D. So maksudnya you kena fahamlah apa berlaku dekat setiap point tersebut. Okay, graf ni dia boleh berbeza-beza bentuk berdasarkan material. Okay, so contoh ini satu material, bentuk dia macam ni. Okay, mungkin kalau you ada material yang lebih lemah, okay, bentuk dia mungkin jadi macam ni lah contoh. Okay, ada satu lagi material yang sifat dia lagi rapuh. Okay, so mungkin dekat sini and then dekat point dia ada bentuk yang sama tapi lagi rendah graf dia. Okay, dia ada point A, B, B, C semua dia ada juga, tapi value pressure dia mungkin lagi kurang sebab bentuk ataupun objek itu objek yang mudah pecah dan sebagainya. Okay, tapi kalau objek yang kuat mungkin dia akan ada graf yang lagi tinggi lah, value pressure dia yang dia boleh tampung. Okay, so ni contoh satu material sahaja. Okay, alright. So apa lagi okay, kat bawah tu. Okay, so at a point between point kosong dan juga B, maksudnya kat sini, at this region. Okay, so maksudnya at this region kan objek awak kan still obey Hooke's law kan, maksudnya dia mampu kembali ke shape asal dia. So itu kita panggil dia sebagai elastic deformation. Okay, maksudnya dia masih behave elastically lah. Okay, dia boleh back to its original shape. Okay, but beyond point B, okay, maksudnya dia dah masuk point C dan seterusnya, kita panggil dia sebagai plastic deformation. Plastic deformation ni maksudnya dia dah berubah bentuk secara permanently. Okay, dia dah berubah permanently. Okay, tapi elastic maksudnya dia boleh mampu kembali ke bentuk asal dia. But beyond that point, beyond point C dan seterusnya tu, kita cakap objek tersebut telah mengalami plastic deformation, meaning that the shape is changed permanently. Okay, dia tak mampu dah berubah ke bentuk asal dia. Okay, so itu adalah benda yang you kena ingat lah. Mula-mula bila dia mampu kembali ke tempat asal, maksudnya dia elastic. Okay, bila dia beyond that point, when you push it up to a very high pressure, dia akan masuk kepada plastic deformation. Okay, it's deformed permanently lah, basically plastic deformation tu. Okay, alright. So any question tak berkenaan dengan graf ni? Faham ke? At setiap point tu. Okay ke? Okay, cikgu. Okay, good. Alright. So itulah yang berlaku dekat certain material sebelum dia pecah. So ini juga yang berlaku kalau contoh awak ada pembaris, awak patahkan. So benda ni pun akan berlaku. Ataupun pembaris awak tarik, tiba-tiba pembaris tu patah. Ini semua benda yang akan berlaku lah. Okay. Mula-mula mungkin partikel dia akan berubah alignment, and then after that dia akan form necking, and then after that baru dia break. Okay. Dia ada flow dia tak boleh tiba-tiba break. Okay. Alright. So this is the differences. Okay, maksudnya dia nak awak tengok lah apakah
differences between elastic deformation and also plastic deformation. Elastic deformation, extension doesn't exceed the elastic limit of the material. Okay, so macam awak tengok tadi graf tadi, elastic limit kat mana? Elastic limit dekat point B. Okay, maksudnya below that point, objek masih mampu kembali ke bentuk asal dia. Okay, itu elastic limit. Tapi bila satu-satu objek tu dikenakan force melebihi dia punya elastic limit, maksudnya dia dah lebih limit lah, dia lebih had. Maksudnya dia tak boleh, dah tak mampu nak tampung dah force tersebut. Okay, so sebab tu dia mengalami perubahan bentuk. Okay, sebab dia tak mampu dah tampung. Okay, it's beyond dia punya limit lah, beyond dia punya kemampuan. Okay, so extension doesn't exceed elastic limit, itu adalah elastic deformation. Tapi kalau extension yang melebihi elastic limit satu-satu objek, maksudnya objek tersebut akan experience plastic deformation. Okay, when a stretch force is removed, the wire return to its original. Ini saya cakap lah, kalau elastic limit nama pun elastic kan, elastic deformation nama pun elastic. So meaning that bila kita kenakan force, bila force tu remove, dia mampu untuk kembali ke original length dia. Tapi untuk plastic deformation, maksudnya dia dah permanently deform. Okay, ataupun permanently berubah bentuk lah. So when stretch force is removed, the wire doesn't return to its original length. Maksudnya it's permanently lengthened lah. Contoh you tarik satu objek tu, dia dah permanently panjang macam tu, dia tak boleh nak balik pendek. Okay, so untuk elastic deformation, it still obey Hooke's law because apa? Sebab dia mampu kembali ke dia mampu behave elastically lagi lah. Biasa Hooke's law ni memang apply dekat benda-benda yang elastik. Okay, lepas tu kalau plastic deformation, dia dah tak obey Hooke's law. Okay, sebab dia dah berubah bentuk terus. Okay, so untuk elastic, it doesn't change its internal structure. Okay, tapi plastic deformation, internal structure tadi berubah. Dah lari alignment, particle semua tadi dah lari alignment. Maksudnya awak dah masuk plastic deformation lah tu. Okay, when Hooke's law is obeyed, the energy stored during the elastic deformation is fully recovered when the force is removed. Okay, so contoh you stretch an object, okay, bila force tersebut dilepaskan, objek awak tu kan kembali ke bentuk asal dia kan. Okay, so maksudnya energi yang digunakan untuk tarik objek tu adalah energi yang digunakan untuk dia kembali ke bentuk asal dia. Maksudnya sebab tu dia mampu recover. Tapi kalau energi dia terlalu besar, okay, objek tersebut tak mampu recover, so maksudnya awak akan masuk kepada plastic deformation. Sebab apa? Sebab force awak tu akan bertukar kepada heat energy. Okay, maksudnya energi awak tu akan bertukar kepada heat energy lah. Energi yang dikenakan masa you stretch that object akan berubah terus kepada heat energy. Okay, sebab apa? Sebab dia dah terlalu tinggi energi dia. Okay, so maksudnya objek awak tak mampu nak tampung, so dia akan break. So bila break, kalau perasan, contoh kalau satu-satu objek, contoh kereta accident, kalau sentuh body kereta yang accident tu, awak akan rasa panas. Okay, sebab apa? Sebab energi dia dah convert into heat, ataupun energi dia sebab ada friction dan sebagainya lah. Okay, so itu yang you kena faham. Okay, kalau elastic deformation, energi awak tu akan bertukar. Sebab apa? Sebab dia nak kembali ke bentuk asal dia. Okay, sebab tu dia menggunakan energi tu untuk kembali ke bentuk asal dia lah. Tapi kalau plastic deformation, energi tu dah tak digunakan. Dia tersisa sebagai heat terus. Okay, sebab dia dah tak mampu dah nak kembali ke bentuk asal dia. Okay, so that are the differences between elastic dan juga plastic deformation. Ingat, below your elastic limit, you akan behave elastically. Okay, tapi when you exceed your elastic limit, you akan behave plastically. Okay, maksudnya you ada permanent deformation. Alright. Okay, so this one, okay. Okay, ni nak tunjuk tadi, nampak tak graf dia macam lebih kurang je dengan graf kita tadi. Okay, alright. Ada soalan ke? Yes, Nur Nabila, Natasha, angkat tangan. Ada soalan ke? Ke tertekan? Tertekan Okay, tak apa. Alright. So, yang ini dia nak describekan kat awak ductile material and brittle material. Brittle material ni bahasa mudah, bahasa Melayu dia adalah rapuh. Okay. Ductile ni biasanya apalah. Saya tak ingat lah ductile ni, tapi yang penting dia strong lah. Okay, dia strong. Tapi exactly word dia saya tak ingat. Okay, tapi brittle ni biasanya kita akan refer kepada objek-objek yang rapuh. Antara contoh bone, okay, ataupun glass, ataupun carbon lagi satu. Okay, carbon pencil awak tu kan rapuh kan? Tu adalah brittle. Tapi kalau ductile, ada benda-benda yang macam kuat, sangat strong lah basically. Antaranya steel, copper, aluminium, apa lagi, chromium, tungsten dan sebagainya lah. Okay.
So material that undergoes untuk ductile, okay, material dia akan undergoes both elastic dan juga plastic deformation. Maksudnya contoh tadi kan kita dah belajar graf stress against strain kan. Tapi sekarang graf tersebut boleh juga dipanggil sebagai force against elongation. Okay, sebab apa? Sebab dalam stress kita ada force, dalam strain kita ada elongation. So benda ni pun, graf macam ni pun boleh juga. Tapi pattern dia sama dia kalau perasan kan. Okay. So contohnya dekat sini, selagi you ada linear relationship, linear, you tengok graf you ada linear relationship, maksudnya straight line. Macam ni lah dekat point ni lah, basically semua ada linear relationship kan, straight line. Okay, kat bahagian ni. Sini dan ke sini, okay, itu adalah kita panggil dia sebagai elastic deformation. Itulah bahagian elastic deformation. Sebab apa? Sebab dia masih obey Hooke's law. Sebab tu dia ada linear relationship. Okay. Tapi beyond that point, awak perasan graf awak tu dah ada curve dan sebagainya. So maksudnya beyond that linear relationship, okay, itu maksudnya awak dah masuk kepada plastic deformation. Macam itulah plastic deformation. Okay, so kalau awak tengok kat sini, objek-objek yang ductile, contoh steel, copper, aluminium, dia akan experience kedua-dua deformation, kedua-dua jenis deformation, iaitu dia akan experience plastik dan juga dia akan experience plastik. Sebab apa? Sebab objek-objek tu kuat, strong. Okay, tapi untuk objek-objek yang rapuh, dia hanya mengalami ataupun dia hanya mampu sampai takat elastik je. Okay, sebab apa? Bila you kenakan force lagi tinggi, objek tersebut dah pecah terus. Maksudnya objek tersebut rapuh lah. Okay, so for object that can experience elastic deformation only, we call it as brittle material. Okay, tapi kalau dia mampu untuk harungi sampai plastik, maksudnya force ni tadi keep on increasing, so dia akan masuklah kepada plastic deformation kan, bahagian sini ni. Okay, bahagian ni semua plastic deformation, yang curve-curve tu. So maksudnya objek tersebut sangat kuat. Okay, bila objek tersebut mampu untuk experience plastic deformation, meaning that object is a ductile material. Okay, that is the differences. Apa itu brittle, apa itu ductile. Ductile strong, maksudnya dia mampu harungi elastik, dia mampu juga harungi plastic deformation. Tapi brittle, dia rapuh, maksudnya dia hanya mampu harungi elastik je, dia tak mampu pun nak masuk plastic deformation. Okay, so boleh tak faham tak setakat tu? Faham cikgu. Okay, alright, good. So chapter ni dia banyak explanation, dia tak banyak sangat calculation. Okay, alright, so seterusnya kita ada yang modulus. Okay, yang modulus ni adalah is defined as the ratio of the tensile stress bahagi dengan tensile strain. Okay, so dari segi formula yang inilah. Okay, Y ni adalah simbol yang modulus. Y is equal to stress over strain. Tadi stress kita dah ada formula dia iaitu F over A. Okay, so ini F over A and then kita bahagi dengan strain. Strain equation dia adalah elongation bahagi dengan original length. Okay, so bila you bahagikan, maksudnya you bahagikan these two, dapatlah equation macam ni. Okay, so dapatlah equation macam tu. So yang modulus is equal to stress over strain or is equal to FL0 bahagi dengan A darab E. Okay, dua-dua ni boleh guna. So kalau soalan bagi awak value stress, gunalah equation yang ada stress. Kalau soalan bagi awak information berkenaan dengan elongation ataupun area, so gunalah equation yang ada elongation dan juga area untuk cari yang modulus. Okay, so dua-dua boleh gunalah. Okay, so lepas tu unit dia adalah sama dengan stress tadi unit dia. Kalau perasan kg meter per second square ataupun newton per meter square ataupun pascal. Sebab apa? Sebab tadi kan strain kita kan tak ada unit kan, dimensionless. So bila stress bahagi dengan strain, maksudnya kita akan gunakan unit untuk stress sahaja sebab strain tadi dimensionless. So that's why your yang modulus akan ada unit yang sama dengan stress. Okay, iaitu pascal ataupun newton per meter square ataupun kg per meter per second square. Okay, apa yang faham daripada yang modulus ni? Yang modulus ni basically it's will talk you about the resistance of an object in deformation. Okay, maksudnya the ability of an object to resist deformation. Itulah yang dimaksudkan dengan yang modulus. Okay, maksudnya the ability of an object to resist deformation. Maksudnya dia tak nak deform. Dia sangat kuat. Maksudnya kebolehan dia untuk menghalang dia daripada berubah bentuk lah basically. Itu yang dimaksudkan dengan yang modulus. Okay, so maksudnya the greater the value of yang modulus means that your material is not easy to break. Maksudnya makin tinggi yang modulus, okay, satu-satu objek tu makin strong lah dia objek tersebut. Okay, sebab apa? Sebab yang modulus adalah will describe you about the ability of an object to resist deformation. Maksudnya dia tak nak berubah bentuk.
dia nak stay dekat bentuk asal dia. Dia degil lah basically. Maksudnya objek tersebut bila dia ada ability untuk tidak berubah bentuk, maksudnya objek tersebut strong lah. Okay. So semakin tinggi yang modulus of an object, maksudnya objek awak tu adalah objek yang strong. So kalau objek yang ada low yang modulus, meaning that objek awak tu adalah objek yang weak, lemah, mudah pecah dan sebagainya lah. Okay. Itu yang you boleh faham lah daripada yang modulus. Okay. Yang modulus does not depend on length of the wire, but it depend on the material. Okay, and it doesn't change if the length of wire increasing or decrease. Okay, so basically yang modulus ni is not dia kan berkenaan dengan kekuatan. Okay, so contohlah you ada satu wire. Okay, wire tersebut macam mana saya nak cakap. Okay, you ada satu objek. Okay, contohlah objek tersebut, kekuatan objek tersebut akan dipengaruhi oleh kepanjangan objek tersebut rasanya. Contohnya ada ruler. Okay, contoh you nak patahkan ruler tu, kalau you nak elakkan dia daripada patah, adakah you akan tambah dia punya kepanjangan of ruler? Ada kaitan tak rasanya? Tak ada kaitan kan? Tak ada. Tak ada kan? Sebab tu dia kata kat sini, yang modulus is not depend on the length of the wire. Kalau you increasekan ataupun you increase the volume ke, increase the length of an object ke, length lah, volume kan, length of the object ke, dia tak akan affect dia punya yang modulus. Okay? Tapi apa yang akan affect dia punya yang modulus adalah the material that you use in order to make that object. So maksudnya material dia lah. Okay. So contoh you guna material aluminium. You ada 69 yang modulus. Copper 110. Biasanya stainless steel is the best ataupun is the best material lah. Ni saya cakap pasal natural material yang natural. Okay, bukan composite dan sebagainya. Kalau you assume dia composite dan sebagainya, dia ada lagi material yang lagi tinggi dia punya Y, value Y dia. Maksudnya dia lagi strong lah kalau composite ke apa. Tapi ini semua benda-benda yang natural lah. Okay, so aluminium dia ada 69, copper dia ada 110. Nampak tak? Steel is the strongest material lah basically. And nylon 3.7, glass 70. So maksudnya aluminium dengan glass lagi kuat sebenarnya daripada aluminium. So you boleh fahamlah kekuatan satu-satu objek berdasarkan value yang modulus. Okay, so maksudnya benda yang paling kuat dalam list ni adalah steel. Okay, so maksudnya you will need a very huge amount of force in order to make steel deform ataupun change shape. So maksudnya kita perlukan force yang sangat besar untuk you patahkan steel. Okay, tapi untuk objek yang lemah contoh nylon, glass, aluminium, you perlukan force yang sangat rendah lah untuk you patahkan dia ataupun you ubah dia punya bentuk. Okay. Kalau stainless steel memang you perlukan force yang sangat tinggi sebab dia sangat kuat, sebab dia ada yang modulus yang tinggi. Okay. Alright. So this is the relationship of force and constant and yang modulus for K. Okay. So for statement from Hooke's law, dia nak cari relationship di antara value of K dan juga yang modulus. So macam mana dia derive daripada Hooke's law lah. Yang ini equation dia you dah pernah tahu, F is equal to Kx yang kita belajar spring chapter 5. Okay, tapi sekarang kita tak panggil dia extension, kita panggil dia elongation. Okay, so sama je equation dia daripada Hooke's law. Okay, F is equal to Ki. Okay, lepas tu F is also equal to YAE bahagi dengan L. Yang ini datang daripada yang modulus punya equation. Okay, yang modulus tadi equation dia yang ini kan, FL0 bahagi dengan AE. Bila you rearrange, you dapati FU bersamaan dengan YAE bahagi dengan length lah. Okay, so yang inilah. Okay, so saya dah tulis kat situ sebab saya takut tak nampak F ni datang daripada mana. Okay, so bila you substitutekan F ni ke sini, okay, dia akan dapat equation macam ni lah. And then you rearrange, you dapati bahawa this is the relationship di antara constant K dan juga yang modulus. Okay, so daripada equation tersebut awak boleh dapati bahawa you punya constant K ataupun spring constant ataupun force constant. K tu nama dia adalah force constant atau spring constant. Okay, it depend on three factors. The first factors will be your yang modulus. Okay, ataupun yang modulus ni adalah dia berkait rapat dengan material kan tadi. So maksudnya K awak akan berkait rapat dengan material of an object. Lagi satu, K juga berkait rapat dengan area, cross sectional area. Lagi satu, K juga berkait rapat dengan the original length of an object. Okay, so maksudnya there are three factors will affect you punya value of K. K is depend on types of material. Type of material tu datang daripada yang modulus. Sebab yang modulus tu hanya akan berubah value dia bila dia ada material yang berbeza-beza. Okay. So A adalah cross sectional area and L0 tu length, original length lah. Okay.
So that is the factors that can affect you punya value of spring constant ataupun force constant. Okay. Kalau ada soalan, just shout to me, okay? Alright, last sekali. Alright, so this is the FE and stress over strain punya graph, okay? When a wire is stretched, okay, bila you assume you ada wire, you stretch your wire, okay, dengan menggunakan force, nah kan, you stretch your wire with a force, the work done, okay, in stretching the wire is transformed as strain energy ataupun elastic potential energy, okay. So maksudnya ini untuk bahagian yang graph tadi tu, bahagian yang elastic limit tadi, yang ada linear relationship tadi, okay. So maksudnya work done that you need, that you do, the work done that you use to stretch your wire is also equal to you punya strain energy and also equal to, ataupun strain energy ni nama lain dia adalah elastic potential energy, tau. Dua ni adalah benda yang sama basically. Okay, dia adalah strain energy ataupun elastic potential energy. Okay, so contoh tadi kita ada graph stress over strain. This is the linear path of the graph lah. Okay, kalau you apply lagi force, tu yang dia akan ada macam ni lah. Okay, graph tadi. Okay, tapi ini kita kaji bahagian yang linear sahaja. Okay, so untuk graph force against extension ataupun stress against strain, okay, area under the graph, untuk force against extension dulu area under the graph will give you information berkenaan dengan strain energy. So maksudnya you kira lah area of the rectangle tadi, area of the triangle. So 1/2 darablah F darablah E. So dapatlah area under the graph kan. So area under the graph of F versus E adalah strain energy. Okay, maksudnya energy yang digunakan untuk stretch you punya object. Basically strain kan yang kita stretch kan. Okay, yang berkait rapat dengan elongation. Okay, so lepas tu untuk stress against strain pula, area under the graph dia adalah bagi you information berkenaan dengan strain energy bahagi dengan volume. So maksudnya 1/2 darab stress darab strain adalah bersamaan dengan energy strain. Contoh strain energy U lah. Okay, contohnya. Lepas tu bahagi dengan V. Okay, itu yang dimaksudkan dekat sini lah, per unit volume. So dia bukan straight away strain energy macam graf sebelah tadi. Okay, dia adalah strain energy per unit volume. That is equal to your area under stress against strain. Okay. So bila you buat calculation lah, contoh you nak kira energy kan. Okay, stress tadi ni equation dia, and then bila you rearrange dia akan dapat equation F. Okay, untuk tensile strain tadi ini equation dia, and then you rearrange you akan dapat E. Okay, so untuk kita kira energy equation dia adalah half Fe. Ini adalah elastic potential energy yang you dah belajar sebelum ni. Okay, half, dulu kita belajar half Fx kot. Okay, tapi sekarang kita ada E, elongation. Okay, so that is the equation for elastic potential energy lah. So this is the equation. And then bila kita substitutekan F ni dengan F yang kat sini, E ni dengan E yang dekat sini, so jadilah the equation macam ni. Okay, so bila you rearrange, so this is you punya equation untuk elastic elastic potential energy. Elastic potential energy. So this is the equation for elastic potential energy. Okay, so ni work strain energy is also equal to work done. Okay, so work done is also equal to strain energy. Okay, strain energy is also equal to half Fe. Okay, sebab apa? Sebab ini datang daripada description atas ni. Okay, work is also equal to strain energy U. Ni U. Ni adalah strain energy. E lah basically. Okay, so itulah. Sebab energy is also equal to work. Kalau ingat lagi kan, energy is also equal to work. So maksudnya work is also equal to elastic potential energy. Work is also equal to U lah basically. Okay, so macam mana nak kira U? U, this is the equation of U. Okay, so work is also equal to elastic potential energy, which is this is the equation for elastic potential energy. So bila you kembangkan F apa, E apa, so dapatlah equation yang kat sini. Okay, tapi kalau soalan minta awak strain energy per unit volume, maksudnya you kena bahagikanlah equation strain energy tadi, yang ini adalah strain energy. Okay, you bahagikan dengan volume. Okay, sebab apa? Sebab dia nak minta per unit volume. Okay, soalan boleh minta strain energy sahaja ataupun dia juga boleh minta strain energy per unit volume. So kalau dia minta strain energy per unit volume, so meaning that you need to divide it by volume of the object lah basically. Okay, so you bahagikan. So bila you bahagikan, equation U tadi 1/2 stress
strain bahagi dengan V kan, ni adalah U. Okay, yang ni saya ambil. Okay, so bila kita nak cari U over V, so maksudnya yang ni pun kita kena bagi V lah. Okay, so bila kita bagi V, cancel ni cancel, so dapatlah U over V sama dengan 1/2 stress darab strain. So dapatlah equation yang ni. Okay, so macam tu je. Okay, so basically you kena ingatlah area under force extension dapat apa, stress strain dapat apa. Dia tak sama. Okay, yang ni strain energy saja, yang ini adalah bersamaan dengan strain energy per unit volume sekali. Okay. So itu je yang you kena tahu untuk chapter ini. So any question tak? Any question? Semua okay ke? Okay, cikgu. Okay. This Okay. is interesting. Interesting kan? So this is what happened to your material before the break. Okay, basically lah. Okay. So I think that's all. Kalau tak ada apa-apa, so kita dah settle lah chapter 11. So next week kita akan masuk chapter 12. Okay. So I think that's all for today. So thank you very much. Thank you for your time. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Terima kasih, cikgu. Salam. Thank you, Miss. Selamat. Miss. Thank you, Miss.